Berikan sepatu yang berbeda yang akan menampakkan bahwa tidak ada yang salah. But Christians came away and said, "Did you see that? Did you see that?" Tetapi orang Kristen datang lihat, wah, udah lihat itu, wah, lihat hasilnya. And I told them, "Forget about that. That's nothing. Saya bilang, lupakan aja Because itu. the God I serve Karena Tuhan can make a yang new leg all together." Hallelujah. He can make the person that has no leg have legs. Hallelujah. He can make the one that has a hand have a hand. Hallelujah. dia That's the God I serve. Hallelujah. memiliki tangan. Haleluya. Oh, praise the living God. Puji Allah yang hidup. There's a lot of false stuff out there Banyak kepalsuan di luar sana. that gets our minds twisted if we don't know the truth. Dan pikiran kita dapat mudah diputar apabila kita tidak That's mengetahui also kebenaran why yang sesungguhnya. Oleh karena The itulah truth will set you free. firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itulah yang membebaskan. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If we believe that we're in the last days, Apabila kita percaya bahwa kita hidup pada akhir zaman, then we must test what we see. kita perlu menguji akan setiap apa yang kita lihat. There is nothing wrong in questioning what you see. Tidak ada yang salah apabila engkau mempertanyakan apa yang kau lihat. And then people will come to you and intimidate you. Dan orang akan datang kepadamu You're going to question me. dan menakuti saudara dan The man of God. kamu akan You're questioning God. menanyai saya, And guess what? hamba Tuhan, Many people will back off. dan banyak orang saudara akan mundur. But the Word of God says to test the spirits to see if it's from Him. Tetapi firman Yes. Tuhan bilang kita perlu menguji untuk setiap We have roh a itu right sungguh-sungguh and a dari privilege Allah. and a commandment from God to test to see Yes, what is true or amen. not. Kita Amen. memiliki hak yang istimewa untuk menguji, mengetahui yang sesungguhnya. And that commandment is just not to the pastor, it is to every individual that has a relationship with Jesus Christ. Dan tes itu bukan hanya untuk gembala, tetapi untuk setiap orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. In 1 Thessalonians 5:19 it says at the end, but test everything that is said, hold on to what is good. Dan di dalam 1 Tesalonika 5:19 dikatakan selalu harus menguji apa yang baik. The true anointing can only come from the true anointer. Yang sungguh hanya dapat datang dari orang yang mengurapi And dengan that sungguh-sungguh, is God. yaitu adalah Allah. Amen. 2 Corinthians 1:21 says, Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 mengatakan, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Hallelujah. Dan sungguh Allah lah yang sudah memiliki kita, yang menciptakan kita, dialah yang mengurapi kita. The true anointer is God. Pengurap, dia yang mengurapi dengan sungguh adalah Allah. Tell you a little story when I was growing up. Ada sebuah cerita ketika saya sedang masih anak-anak lagi bertumbuh. You have to know what is authentic and what is imitation. Kita perlu mengetahui apa yang asli dan apa yang palsu. It was around Mother's Day. Kira-kira di sekitar Hari Ibu, And I was a young boy, saya masih pria muda. and I wanted to buy my mom some perfume. Saya mau membelikan mami saya parfum. So I went to the store, Jadi saya ke toko and the lady was very nice with me. dan wanita yang menjual itu sangat manis. So she asked me how much I had to spend. Jadi dia tanya berapa duit kamu mau bayar. So she brought out 2 bottles. Jadi dia bawa 2 botol, saudara. One was nice and big, Satu bagus kelihatannya dan besar, and one was small. dan yang satunya lagi kecil. I said, how much are they? Jadi saya bilang berapa itu? It's the same price. Dia bilang sama harganya. I'm a kid. Saya anak-anak. More is better. Dan saya lebih banyak, lebih bagus.
But little did I realize Dan akhirnya saya menyadari that the good stuff, bahwa the pure stuff, hal yang baik, hal yang was in the little bottle. sungguh ternyata ada di You see what I'm trying to botol tell you? Jadi Sometimes we kadang-kadang get fooled by what we see. kita tertipu dengan apa yang And we kita go lihat for the imitation of stuff dan mengambil instead of going for the real thing. Hallelujah. daripada hal yang sesungguhnya. But if you know the anointing of God, Tapi apabila if you engkau know tahu and akan experience the pengurapan anointing from Allah yang God, sungguh, then you know that dan it apabila comes engkau from the tahu pengurapan itu anointing, sungguh and dari you know that Allah, it's always trying to be imitated by others. karena pengurapan itu selalu mau ditiru oleh orang lain. But you look for the true stuff. Tetapi engkau akan mencari pengurapan yang sungguh. Amen. Hallelujah. Haleluya. Oh, the anointing of God is powerful. Pengurapan Allah itu sungguh berkuasa. When the anointing of God is upon you, Apabila pengurapan Allah itu ada di atasmu, it means itu berarti that God's favor is on you. bahwa kemurahan hati Allah ada di dalam saudara. It means that God's favor is upon your ministry. Artinya bahwa kemurahan hati Allah itu ada di dalam pelayananmu. It means that God wants to do some powerful things through you. Dan berarti bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang penuh kuasa melalui hidup I saudara. don't know about you, but that's a humble thing for me. Saya tidak tahu mengenai saudara, tetapi mengenai To bagi saya hal realize yang that God wants to use this imperfect vessel for His glory. Amen. bahwa Tuhan mau memakai kita orang yang adalah tidak sempurna That untuk God kemuliaan wants to Tuhan. use you in spite of yourself. Dan Tuhan mau memakai engkau dan memberikan inspirasi kepada saudara. But many people don't go for the anointing from God Tetapi banyak orang tidak berjalan dengan pengurapan dari Allah. because in their minds Karena dalam pikiran they think it's mereka, only for the preacher and the pastor. mereka pikir pengurapan itu cuma buat pengkhotbah sama gembala. But the anointing Tetapi is pengurapan for itu every man and woman. adalah bagi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. As a pastor, Sebagai gembala, don't call me at 3 o'clock in the morning to think that I got a special prayer for you. jangan telepon saya jam 3 pagi dan mau mendoakan secara khusus saudara. But if your children are sick, Apabila anak saudara if your children sakit under a spiritual attack, dalam serangan then roh take the jahat, anointing that God has given to you dan pakailah and pengurapan allow it yang to Tuhan flow through berikan you kepada onto your saudara. children. Dan Hallelujah. berdoalah bagi God has anakmu. given that to you. Karena Hallelujah. Tuhan juga berikan bagi But you saudara. got to be in your mindset to use when it's right to use. Hallelujah. Apabila saudara taruh dalam pikiran saudara, saya percaya bahwa pengurapan itu ada di dalam saudara. The room shouldn't change when a pastor walks in. Peraturan tidak berubah sekalipun ada The room gembala. should change when you walk in. Peraturan itu akan berubah apabila saudara masuk ke dalamnya. It should flow right from you. Karena pengurapan itu mengalir tepat bagi saudara. That conversation should stop. Dan dia itu akan datang dan dia dapat bilang berhenti. You see, but anointing comes with a price. Tetapi saudara bahwa pengurapan itu datang dengan sebuah Could you harga. imagine if every Christian on the face of this earth Apabila engkau membayangkan setiap orang anak-anak Tuhan di dunia ini sought the anointing from God? memakai pengurapan dari Tuhan, How powerful it would be. betapa akan luar biasa kuasa itu. But many people don't seek the anointing from God Tetapi banyak orang tidak melihat because it pengurapan costs something itu from you. karena hal itu It's akan a deeper relationship with meminta God. pengorbanan dari Hallelujah. It saudara. means spending time with God. It means walking with God. It means that every place that you step, you want the presence of God to be with you. supaya engkau dapat merasakan hadirat Tuhan itu ada bersama saudara. But how many believe we got some Sunday Christians? Berapa di antara kita tahu bahwa banyak orang-orang Kristen cuma pada hari Minggu They pick up their hallelujah garment when they come into church. datang mulai berhaleluya cuma kalau datang ke gereja. And they take off their
hallelujah garment when they leave church. Dan tanggalin itu haleluya begitu keluar dari gereja. Those type will never have the anointing of God in them. Dan jangan bilang bahwa ada pengurapan Tuhan pada mereka. You can't be speaking in tongues in church and cursing out on the street. Engkau tidak dapat berbicara bahasa roh di gereja terus di luar mutuk-mutuk orang saudara. You can't be quoting Bible verses in church and swearing out in the street. Engkau dapat mengkopi firman Tuhan di dalam gereja, tetapi sumpah-sumpahin You orang di can't luar. show all that love inside church and hate people on the outside. Engkau tidak dapat pura-pura mengasihi teman-teman segereja terus benci banget sama orang di luar. It is God who anoints you from the inside. Hallelujah. Yes, amen. It's an anointing that no one else can take from you. It's an anointing that only God can give. Oh, I get excited when I talk about it. Hallelujah. Saya merasa bakar membicarakan tentang hal itu. No one has to give you that anointing, Tidak ada orang yang perlu berikan kepada saudara pengurapan itu. but you can let it flow. Tetapi saudara dapat membiarkan itu mengalir dari hidup saudara. Haleluya. And the anointing gets stronger as time goes. Dan pengurapan itu akan semakin kuat sebagaimana waktu berjalan. You see, you can start off with anointing that only flows to the first bench. Engkau dapat berjalan dengan pengurapan itu ketika mulai pada awalnya. But it's anointing that can flow for the whole block. Hallelujah. Tetapi pengurapan itu dapat mengalir dari semua hal-hal yang dapat menghalanginya. It only depends on you. Tetapi semuanya tergantung dari saudara. Because the anointer Karena pengurap has itu enough anointing memiliki urapan yang to cover cukup this earth. Hallelujah. untuk mengurapi semua orang dalam Can't gereja. drain God dry. Kita tidak dapat merasa kekeringan di dalam Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. I believe Saya percaya that there needs to be some fresh anointing with some people. Amen. bahwa ada beberapa orang yang membutuhkan pengurapan yang baru. Anointing that is not used, Pengurapan yang tidak dipakai stale. menjadi basi. Anointing is meant to flow. Karena pengurapan yang diberikan Tuhan diberikan dengan tujuan untuk mengalir dari hidup. As you receive, Bagaimana engkau menerimanya, you're supposed to let it flow. engkau harus mengalirkannya kembali kepada But Tuhan. sometimes it gets stopped Tetapi kadang-kadang menjadi and it doesn't flow terhenti anymore. dan tidak mengalir lagi Then it becomes ineffective dan tidak menjadi and efektif. not what God wants it to be. Dan bukan itu yang Tuhan mau. If you want a fresh anointing from God, Apabila engkau mau pengurapan yang baru dari Tuhan, just raise your hand. Hallelujah. mari angkat tanganmu. Amen. Oh, just a fresh anointing from the Lord. Hallelujah. Just a fresh anointing from the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah.